Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahi tahassanna billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi amanna billah. Wa man yu'min billahi la khaufun 'alaihim. Al-qail fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, ikhwani rahimakumullah. Limpahan nikmat, limpahan rahmat, limpahan taufik Allah selalu berikan kepada kita, terlebih di malam yang mulia ini. Allah kumpulkan kita di majelis yang insyaallah mubarakah ini, penuh harapan. Mudah-mudahan tidak ada lain, hanya tujuan kita untuk memupuk keimanan kita, ketakwaan kita, dengan zikrullah, selalu mengingat akan kekuasaan Allah, selalu mengingat akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan senantiasa dikuatkan iman kita, Islam kita, dan mudah-mudahan hingga akhir hayat kita tidaklah kita dimatikan kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu, salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita sanjungkan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita selalu sampaikan ke pemimpin kita, panutan kita, manusia yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, manusia mulia yang telah mencintai kita sebelum kita mencintai beliau, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat dilimpahkan kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, para sahabat-sahabat beliau, umumnya para pengikut setiap beliau hingga kelak yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pertama saya bersyukur kehadirat Allah. Malam yang mulia ini diberikan kesempatan oleh Allah bisa duduk bersama, bertatap muka dalam majelis yang insya Allah mulai malam ini untuk saya. Mungkin untuk jamaah sudah setiap hari sudah ada majelis. Karena itu harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan istiqomah. Mudah-mudahan majelis yang insya Allah akan kita mulai malam hari ini, yaitu pembacaan Dzikru Ratibul Aqtas dan Asmaul Husna, nanti dilanjutkan dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Dan sebelum pembacaan Ratibul Aqtas dan Asmaul Husna kita mulai bersama, terlebih dahulu akan saya sampaikan
apa amalan yang akan kita baca, dan apa fungsi daripada tujuan kita berzikir. Karena tidak mungkin kita bisa menyenangi sesuatu kalau kita tidak mengenal sesuatu. Tak mungkin kita bisa tergila-gila dengan sesuatu kalau kita tidak ada rasa cinta dengan sesuatu. Begitu juga zikir ini hampir setiap orang tahu. Zikir itu bahasa lugat mengingat. Ketika kita mengingat istri kita, zikir, tapi zikirnya zikir istri. Mengingat anak kita, berarti zikirnya ingat anak-anak. Zikir arti bahasanya mengingat. Yang arti maksud tujuan zikrullah berarti mengingat kepada Allah. Dan sudah sepatutnya dan selayaknya kita ini bahkan tidaklah lepas setiap hembusan nafas kita kecuali ingat kepada Allah. Yang hakikatnya setiap keluar masuk nafas ini nikmat dari mana? Nikmat pemberian siapa? Sering kita lupa. Padahal nikmat bernafas ini gratis Allah berikan kepada kita. Nikmat bernafas gratis. Bayangkan kalau di rumah sakit pakai infus, pakai apa itu namanya? Oksigen. Berapa bayar? Kita gratis oleh Allah. Gratis, tidak pernah membayar. Masya Allah. Nah, itu perhatian kecil supaya apa? Kecenderungan setiap nikmat ini minallah, ilallah. Setelah nikmat ini tahu dari Allah, ilallah, kita tujukan kepada Allah. Tujuan kepada Allah, tujuannya billah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hatinya akan tenang, hatinya akan tentram ketika mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hakikatnya kebahagiaan kalau kita mengingat akan zat yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan daripada orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala digolongkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan selalu mengingat orang tersebut. Oleh karena itu, dengan zikir itu banyak macam. Zikir kalau dilafadzkan berarti ucapan dengan lisan, atau makna bahasanya zikir dikatakan memuji. Zikir bisa dengan hati kita, zikir bisa dengan rasa. Yang sempurna ucapan hati kita merasakan, itu baru menemukan ladzatnya ketika dalam berzikir. Coba ketika kita sholat mengangkat tangan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati kita merasakan tidak bahwasanya Allah besar. Puncaknya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, merasakan Allah Maha Besar, semuanya kecil. Nah, adalah rasa Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya. Nah, untuk latihan, latihan zikir yang penting dengan lisan, perbanyak baca tasbih, baca lain-lain. Karena dimulai daripada zahir, nah timbullah nanti ke dalam batiniyah, dibiasakan. Contoh ketika kita sholat mungkin banyak yang tidak memahami makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita mengucapkan Fatihah mungkin tidak paham Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak paham artinya. Cara kita bisa mengingat kepada Allah bagaimana? Sholat ini yang hakikatnya mi'rajul mu'minin. Sholat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak paham maknanya, sambungkan hati kita menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu bagaimana? Seakan-akan kita diawasi, dilihat oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan kalau dalam hati kita ketika kita sendirian merasa ada yang mengawasi kita, pasti gerak-gerik kita ini akan berhati-hati. Tapi kalau kita merasa tidak ada yang mengawasi, sendirian kita. Padahal tak lepas daripada pandangan Allah, zahir dan batin kita. Karena itu terserah walaupun sesibuk apapun dilatih hati ini untuk selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Karena timbullah di situ ketenangan, ketentraman akan muncul di dalam hati kita. Karena tidak ada yang lain kecuali dengan ingat kepada Allah ini akan menjadikan tenang dan tentram. Dan selanjutnya rotibul atos yang akan kita amalkan ini. Apa itu rotib? Rotib kalau dari makna bahasa rotaba yartubu rutuban, artinya sesuatu yang ditertibkan atau diurutkan. Rotib ini banyak sekali, termasuk kalau di Arudhah ini yang sering dibaca rotibul haddad setiap malam Rabu. Nah insyaallah kita malam ini membaca rotibul atos. Rotibul atos ini suatu susunan, suatu zikir yang disusun salah seorang al-alimul alamah, salah satu ahli bait Nabi, cucu Nabi, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau tinggal di Yaman, Hadramaut. Jadi Rotibul Attas ini susunan zikir yang diambil daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini dimasak lah, dimasak kita tinggal makan. Sudah disusun, tinggal makan. Sesuai dengan diambil daripada hadis-hadis Nabi yang masyhur, kita tinggal makan. Oleh karena itu, di antara keutamaan zikir Rotibul Attas, sebelum kita sampaikan, akan saya bacakan penyusun atau manakib daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang nyusun Rotibul Attas ini, beliau sejak kecil matanya buta. Sejak kecil beliau buta. Beliau diasuh oleh ayah beliau nama Al-Habib Abdurrahman bin Aqil. Cuma meskipun beliau buta, hatinya tidak buta. Kalau kita matanya tidak buta, hatinya apa? Enggak, insya Allah enggak ya. Nah itu kelebihan ulama. Ulama ini Habib Abdullah bin Ali Haddad sejak kecil juga buta. Habib Umar penyusun Rotibul buta dari kecil. Nah, cuma basirohnya, mata yang lahir buta, hatinya yang tidak buta. Pilih mana? Mata lahir buta atau hatinya yang buta? Kalau bisa ya semuanya tidak buta. Ya Allah. Nah, inilah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bacakan supaya kita ambil ibrah penyusun rotib yang akan kita baca ini. Al-Habib Umar dilahirkan di Hadramaut, Yaman, tepatnya pada tanggal abad ke-10 pada tahun 2029 Hijriah. Jadi beliau ini sejak kecil buta mata, akan tapi Allah berikan anugerah yang luar biasa. Beliau ini basirohnya, mata hatinya yang sangat jelas. Kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau ini salah seorang cucu Nabi. Awal mula beliau ke negara Yaman, Hadramaut. Di sana Hadramaut itu artinya kan hadoro datang, mautun mati. Setiap seseorang yang datang ke situ mati. Datang ke situ mati. Namanya Hadramaut. Hadramaut itu kan dari bahasa Arab hadoro datang, mautun mati. Orang yang datang ke situ mati. Saking angkernya, saking angkernya. Ketika itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas hijrah ke Yaman, beliau membaca Rotibul Attas ini sampai turun temurun. Nah, itu di antara kelebihan Rotibul Attas. Barang siapa yang istiqomah mengamalkan Rotibul Attas, insya Allah akan diberikan penjagaan oleh Allah zahir dan batin. Itu di antara ketika orang yang istiqomah membaca Rotibul Attas. Dan ketika kita mengamalkan amalan daripada Al-Habib Umar Al-Attas ini, kita termasuk
pecinta-pecinta Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Insya Allah kita semuanya nanti digolongkan dalam golongan beliau, dalam bendera beliau. Karena ketika nanti di yaumil qiyamah manusia dikumpulkan oleh Allah, bersyukur kita kalau ketika kita hidup di dunia pernah ada ikatan batiniyah, itu amalan yang disusun oleh ulama, itu nanti kita akan dalam bendera para ulama tersebut. Nah, itu diantaranya kelebihan Ratibul Al-Atos. Diterangkannya lagi, antara kelebihan Ratibul Al-Atos ini ialah menjaga rumah dan 40 rumah ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Orang yang istiqomah mengamalkan ini, maka tetangganya 40 kanan kiri akan selalu dapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang mengamalkan, tetangganya saja dapat keamanan. Dan orang yang istiqomah baca Ratibul Atos ini insya Allah akan diamankan daripada kebakaran, daripada musibah. Ini diantara kelebihan Habib Ratib Al-Atos. Di antaranya lagi orang yang istiqomah membaca Ratibul Atos, insya Allah akan diberikan panjang umur. Ini pernah dalam kitab Al-Qirtos, sarahnya Ratibul Atos, dulu ada seorang sakit-sakitan, diponis dokter kurang 3 hari mati. Diponis karena pemikiran penyakit berat, diponis 3 hari mati. Beliau sowan ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang nyusun Ratibul Haddad. Wahai Habib, saya diponis dokter 3 hari mati katanya. Adakah amalan yang mungkin nanti supaya panjang umur seperti itu? Apa kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Bacalah Ratibul Atos, yaitu karangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Karena itu Ratib yang akan kita baca ini mudah-mudahan jamaah sekalian nanti bisa diistiqomahkan. Saya mendapat ijazah Ratibul Atos ini dari guru saya Syekh Muhammad Sholihin Jalani. Beliau langsung mendapat daripada Al Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdul bin Thalib Al-Atos Pekalongan. Beliau langsung cucu daripada penyusun Ratib Al-Atos. Bahkan saya juga syarat yang kedua langsung mendapatkan daripada Al Habib Abdullah Bakir bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atos. Jadi jamaah yang mau mengamalkan silakan diamalkan, dan saya menerima dari para guru-guru saya. Kemudian saya sampaikan kepada jamaah yang mau mengamalkan, silahkan diamalkan. Insya Allah ketika kita mengamalkan amalan ini, kita menyambung dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ya. Kapan ketika kita mengamalkan? Kalau para salafus salih kalau mengamalkan ini sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kalau tidak sempat, ya sesempatnya. Dikir itu kalau sempatnya, tidak ada waktu bebas. Misalnya malam tidak sempat, ya itu sesempatnya lah. Siang kalau sempat, siang. Nah, artinya walaupun sehari sekali kita baca, belajar istiqomah. Insya Allah ketika kita berlatih, ini kan namanya latihan. Yang penting latihan istiqomah dulu. Jadi ketika kita beramal itu harus dilatih, tidak ada langsung latihan daripada 3 hari istiqomah. Wah, 3 hari istiqomah, tambah lagi seminggu istiqomah. Seminggu wah lancar, tambah lagi 14 hari istiqomah. Bisa lagi 40 hari. Nah, insya Allah kalau sudah 40 hari bisa istiqomah, mudah selanjutnya. Jadi ada latihan, bukan sekedar wah langsung. Kadang-kadang kalau pas iman naik, wah sekali baca, wah 3 kali sehari. Pas semangat. Besok pas capek, nggak bahasa sama sekali, ini kan repot. Nah, ketika kita berzikir, niatilah karena Allah, bukan karena nafsu. Kadang-kadang tipuan nafsu, pas enak, wah mau zikir sampai 5 kali, 10 kali, wah semangat. Besok lagi ketika iman turun, lihat aja tidak mau. Ini kan repot ya. Oleh karena itu jangan sampai ketipu, ya tertipu. Kadang-kadang kita kan seperti itu, pas semangat, wah besok pas melorot. Biasa saja, belajar dulu istiqomah, yang penting istiqomah. Tapi kalau saya istiqomah insya Allah akan mendapatkan ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini saya singkat-singkat saja ya, karena waktunya malam. Dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Kelebihan daripada Asmaul Husna, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu mempunyai nama-nama yang sangat bagus. Fad'uhu biha, maka berdoalah, mohonlah kepada Allah dengan wasilah Asmaul Husna, atau dengan bahasa lain tawassul. Tawassul itu artinya mohon pertolongan. Nah, di sini makna tawasul menurut para ulama bisa dibagi tiga. Tawasul dengan Allah, menyebut nama Allah, contohnya, ya Allah, berkat asma-Mu yang maha agung, sembuhkanlah penyakitku. Ini kan namanya tawasul dengan asma Allah. Ada lagi namanya tawasul dengan amal soleh. Ketika kita amal soleh, bisa, ya Allah, mungkin dengan berkah dulu saya sedekah dengan anak yatim, ya Allah punya hajat apa. Yang ketiga, bisa tawasul dengan orang-orang soleh. Orang soleh ini atau para wali, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia, bisa tawasul. Nah, ini dalilnya ketika waktu itu ada sahabat Nabi yang buta matanya. Beliau tawasul dengan ya Rasulullah, ya Allah, berkahnya Rasulullah, sembuhkanlah mataku ini daripada kebutaan. Kemudian Allah berikan kesembuhan. Ini namanya tawasul dengan orang-orang soleh. Biasanya kita kadang ziarah ke para wali, baik yang hidup mati, itu tujuannya kan bertawasul. Bertawasul itu apa? Perantara, karena mereka ini sudah orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka ini cepat diijabah. Karena itu selalulah kita mohon kepada Allah berkahnya orang-orang soleh, berkah amal-amal kita. Boleh. Ya. Dalam suatu hadis ada 3 orang ini berwasilah dengan amal baik. Ada 3 orang masuk ke dalam gua, pintu guanya tertutup batu, tidak bisa keluar. Nah, ini ada 3 orang. Satu tawasul, ya Allah, saya dulu pernah berbakti dengan ibu saya. Ketika ibu saya sakit, saya merawat ibu saya. Dengan wasilah perbuatan baik saya dengan ibu saya, ya Allah, tolong bukakan batu ini, terbuka sedikit. Yang kedua, ya Allah, dulu saya pernah sedekah dengan orang miskin. Kalau ini Engkau terima, ya Allah, jadikanlah wasilah ini, ya Allah, batu ini terbuka. Itu hadis Nabi sahih lagi. Nah, itu artinya wasilah. Wasilah mohon perantara dengan doa. Jadi ada 3 macam kalau kita mau wasilah, dengan membaca ketika zikir, jadikan wasilah kepada Allah. Ketika kita wasilah dengan orang soleh, ketika kita berwasilah dengan amal-amal baik kita, makin akan menjadikan ibarat jalan itu jalan tol, cepat sekali. Nah, apalagi wasilah dengan kedua orang tua kita. Nah, setiap sesuatu kalau kita punya orang tua, sudah doa orang tua cepat. Kadang-kadang lucu, ke guru, ke ustadz minta doa, orang tua tidak pernah minta doa. Doanya masih maju orang tuanya dibanding gurunya. Nah, ini kan kacau. Nah, ya, jangan kadang-kadang sering seperti itu. Sama dengan ketika kita ziarah ke wali, ya siapa, orang tua sendiri pernah ziarahi. Ini kan salah, yang salah paham ya. Orang tua itu setelah Allah, ya orang tua kita. Jangan sampai ketika kita wasilah dengan guru memuliakan, dengan orang tua sendiri cuek. Ini gaya sekali ya. Salah paham, banyak orang seperti itu. Kadang dengan guru tangannya nyium, dengan orang tuanya tidak nyium. Ini kan wah, gurunya tidak pernah ngajarin gitu, kebalik-balik ini namanya kan. Nah, oleh karena jangan seperti itu. Nah, ini apa namanya? Pertama, muliakanlah orang tua kita. Setelah itu baru guru-gurunya seperti apa. Jangan kebalik, gurunya dimuliakan, orang tua yang melahirkan tangannya tidak pernah dicium. Insyaallah yang repot. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu mari kita mulai dengan pasang niat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak istri kita semuanya
juga orang tua kita baik yang hidup maupun mati, amal baik kita niatkan untuk semua keluarga kita, mudah-mudahan selalu dalam pendudukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam seluruh tetapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah keluarga kita, anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, kelak akan membahagiakan kita, membanggakan kita, bahkan kita akan sampai di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita baca rotib, akan saya baca tawasul. Kita baca tawasul dengan para guru-guru saya semuanya, dan insya Allah dengan baca tawasul ini akan menjadikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga mungkin nanti untuk malam Sabtu yang akan datang bisa ditambah tawasul keluarganya, yang penting 4 orang atau 3 orang, nanti saya baca sekalian. Artinya tabarukan dengan ini kita juga mendoakan orang tua simbah kita yang masih meninggal dunia. Nah sebanyak 3 saja, kalau banyak 1 orang 10 orang yang baca arwah saja tidak selesai kan. Nah, artinya apa? Walaupun tidak dibaca sudah nyampe. Artinya kalau kita baca itu istilah alamat kan jelas. Seperti itu ya. Karena itu mudah-mudahan majelis ini senantiasa mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pasang niatkan dalam hati kita, tujuannya kita berkumpul semata-mata untuk takarrub, menyambung tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasakanlah selalu dalam hati kita merasalah rendah, masalah salah, merasalah kalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita yang kita rasakan salah, rendah, kalah di hadapan Allah, maka timbullah dalam hati kita rasa bahwa kita ini adalah seorang hamba, yang mana sifat hamba akan selalu merendah di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Niatilah semuanya lillah, hanya untuk Allah, billah, dan tujuannya untuk Allah, lil Rasul, hanya untuk Rasulullah, limahabbah Rasulullah, untuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan baca tawasul bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin yadil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mun la hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina qurrati a'yunina sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi abai wa ikhwani wal anbiya wal mursalin ila al malaikati muqarrabin wal malakut wal ruhaniyin thumma ila abina mu'mina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ila yaumil qiyamah thumma ila arwahi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu عنهم ثم إلى رئيس سادنا القدر والنقشبندية وزوج سيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني رضي الله عنهم ثم إلى رئيس سادنا علي بن مسلم سيدنا المهاجرين اللهم بن عزا وسيدنا إمام العلماء المقدم محمد بن علي العلوي ثم إلى سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف وابن سيدنا عمر المقدار وسيدنا علي بن أبي سكران وإخوانه وأصوله وفروعهم ثم إلى سيدنا قطب الملا وسلطان وجود سيدنا حبيب عبد الله بن ابي بكر العدروس ولدي حبيب ابو بكر العدروس بن بخر سيدنا الشيخ حبيب بكر بن سليم ولدي حبيب عقيل بن سليم ثم لم حبيب احمد بن محمد الحبشي مولى زيد والحبيب عبد الرحمن الجبري مولى الارشاد ثم لم سيدنا قطب الاقبس وحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطرس والشيخ علي بن عبد الله الباروس وسيدنا قطب الارشاد قطب البلد بن الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم لم حبيب علي بن محمد بن سليم الحبشي ثم لم علي زنبال والدر وبشرات والفرد والمال والبقيع وشبيك وأصوله وفروعهم ثم لم الشاشي هذه البلدة سيدنا مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري لا تكلم بيان والشيخ محمد كاسم بن اسماعيل البنجري والشيخ العالم العالم الشيخ محمد زيني بن درغني وأصوله وفروعهم ثم إلى جميع أولياء الدين خصوصا الذين سيدنا كان جوجا وإلى الذين أمتنا أمبل ولا الشيخ مولانا سندوسي والشيخ سيد دوسنا مجدي ولا الشيخ شفا سيدنا قدوس ولا الشيخ مطلوب بن سنان دونان ولا الشيخ مرسل سنان مريم الشيخ شاري بن سنان درجات ولا الشيخ الذين بقوا سنان جري ثم إلى حضرة سيدنا حبيب حسين بن أبو بكر الرسول luar batang wasil Habib Ali bin Abdul Rahman al-Halis bin Karmat Bidang wasil Habib Abdul bin Muhsin al-Atas wasil Habib Ahmad bin Ali al-Haddad wasil Habib Muhsin bin Muhammad al-Atas wasil Ali bin Wasil al-Atas wasil Habib Salim bin Ahmad bin Jindan wasil Habib Umar bin Bukhari al-Atas thumma wasil Habib Saleh bin Muhsin al-Habib thumma laqima Sayyidina Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdul bin al-Atas thumma laqima Habib Anis bin Ali bin Ali bin Ahmad bin al-Habizi wal Habib Ja'far bin Abu Bakar al-Atas wal Habib Muhammad bin Jalal Hasni wal Habib Abdullah bin Jalal Hasni
Basri wal Habib Husain bin Ja'far bin Marhabsi wal Habib Ali bin Ahmad al-Idrus wal Habib Ali Azizi bin Abdul Bashir wa usulihim wa furu'ihim thumma ila hadratil jamil awliya wal ulama fi Kalimantan Timur wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwahi jamil awliya wal ulama min ahli tariqah khususan Syekh Ibrahim thumma khususan Syekh Sani Ibrahim thumma khususan Syekh Mukarram Hasan thumma khususan Syekh Muslim bin Abdul Rahman thumma khususan Syekh Arwani Amin thumma khususan Syekh Hasan Azhari thumma khususan Syekh Hamid thumma khususan Syekh Abdul Salam thumma Syekh Abdul Karim Al-Bantani thumma khususan Syekh Al-Bangkali thumma khususan Syekh Abdul Rahman thumma khususan Syekh Maridin thumma khususan Syekh Ahmad Husain thumma khususan Abi Abdullah bin Husain wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwahi jamil bukur min abaina wa ummatina wa aswadina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina amatina wa akhwalina wa khawlatina wa akhwatina wa akhwatina abnaina banatina wa aqribaina wa ustadina mu'allimina wa man wahakun alaina khususan hadratil ghaib. Sebutkan ahli kubur kita masing-masing yang telah meninggal dunia. Sudah hadratil ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat mu'minin mu'minat masyarakat bawar bari wa bari balatul adab jamil jamaah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yaghfirlahu wa yarhamu wa yaj'al darajatahu fil jannah wa ya'awna bi asrari man bari ma'lumihi man afadi fid dunya wa dunya wa la ala dunya ala alaihi salihah ala man wa masyayikhna wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-naasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati Ar-Rahmanir Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله.
bismillah tawakkalna billah, bismillah amanna billah, wa may yu'min billah la khaufun alaihim, bismillah amanna billah, wa may yu'min billah la khaufun alaihim, bismillah amanna billah, wa may yu'min billah la khaufun alaihim. Subhanallah azza wa subhanallah jalla, subhanallah azza wa subhanallah jalla, subhanallah azza wa subhanallah jalla, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ulum bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ulum bina ya latif ya alim
wakil, hasbunallah wa ni'mal 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 wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول
الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته لأن الله يهدي درجته في الجنة ويغفر بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من أفضل في الدين والدنيا والآخرة ويسع علينا من حيث حليم يرزقنا محبة ويتوفنا على بلده ويحشرنا في زمرة في خير ولدنا بها بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأبي سيدنا المهاجرين الله أحمد بن سيدنا أبي بكر المقدم محمد بن علي بن أبي سليمان بن محمد بن علي أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة ويغفر بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من أفضل في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشافينا وبركاتنا الصالحين وذرية القدس الأنفس والعبد ومر بنا وبرحمة الله وثم لا نشاء بنا من البرس والسلم وكل وادي ولا كل قال أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجة الجنة ويغفر بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من أفضل في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأرواح والدين والمشايخ ومعلمنا بحمدك علينا ولهم أجمعين ثم الأرواح أموات يد البلد والمسلمين بسمة المؤمنين رضي الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجة الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من رحمته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول والتوبة كل سر ومقبول وصلاة الشأن الظاهر وبدل في الدين والدنيا والآخرة دافع ذلك للشر جلب ذلك للخير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والمصالحة للإسلام والإيمان إلى محنة ولم يخل بحق سيدي ولا جادل الملكة الصالحة جميعا إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا
سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفر أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياكم في كنفك وأمانك وإيادك وجبرك من كل شيطان مريض والجبارين عن البديان البدي البدي أسد ومن شر ذي وشر إنك على كل شيء قدير اللهم أخذنا بالتقوى والاستقامة اللهم أخذنا بالتقوى والاستقامة اللهم أخذنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من جبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء صل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المرتبة هذه الأوضار وبدنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ثم لبيك بالأنباء سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله البرز ثم لبيك سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن حسن الطاس والحبيب أحمد بن حسن الطاس ثم لبيك الحبيب أحمد بن عبد الحسن الطاس ثم لبيك الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى الوالدين والشيخين معلمنا من الحقوق على الأسماء الله يغفر لكم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويحفظنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Baca bersama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nas'aluka ya man wallahu alladhi la ilaha illa hu ar-rahmanu jalla jalaluhu ar-rahimu jalla jalaluhu al-maliku jalla jalaluhu al-quddus jalla jalaluhu as-salamu jalla jalaluhu al-mu'minu jalla jalaluhu al-muhaiminu jalla jalaluhu
جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المليك جل جلاله الوالي جل جلاله الحميد جل جلاله المعصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الولي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقصد جل جلاله الجامع جل جلاله الولي جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma innaka amantu bi du'a wa taqabbaltu bil ijabah. Bersama-sama labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya karimu ya wasi'u ya kamu ya hadu ya samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya man adral jamil wa sadral qabih ya man la ya'khudhu bi jarina wa la yusira ya alimul hakim ya hasanan tajawuz ya wasi'al maghfirah ya basitul jadali birrahmah ya sahiba kulli najwa ya muntaha kulli syakwa ya karim as-safi ya alimal manni ya mubi'an ya qabla istighfaqiya ya rabbana wa ya sayyidana wa ya maulana wa ya ghayata rabbatina nas'aluka Allahumma bismikal a'zam wa na'udzuka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tusalli 'ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi afdali ma sallaita bi 'ala 'abdin min khalqika innaka hamidun majid. Allah anta wal wasilata wal fadilata wal maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad wa nas'aluka Allahumma min kulli khairin wa za'iluhu bi yadik wa nas'aluka mujibat rahmatik wa zaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wal najata minan nar wa nas'aluka ma qadaita lana wa lil muslimina min amrin an taj'ala 'aqibatahu rashada wa nas'aluka Allahumma an taqsima lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min du'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma nuhawwinu 'alaina musibati rahmatina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa zulwarida minna wa ja'alna 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ghaya rabbatina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa nas'aluka an taf'ala bi. Jamaah sekalian, mari kita bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna, nama-nama Allah yang agung. Kita mohon kepada Allah terutama mudah-mudahan kita, anak istri kita, kedua orang tua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan keluarga kita selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah keberkahan dunia dan akhirat kita. Terutama juga mohon kepada Allah mudah-mudahan agar segera angkat penyakit virus corona ini dari muka bumi ini, mudah-mudahan berikan keamanan, ketentraman di negara tercinta ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketenangan, ketentraman dalam kehidupan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan iman Islam kita, terlebih mudah-mudahan kalau akhir hayat kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Mari mohon kepada Allah segala hajat-hajat kita masing-masing. Ya Allah, berkat asmaul husna, اقضي حاجات جميع يا الله، اقضي حاجات يا الله، الدنيا والآخرة جميع الشهداء والجماعة اللي جمع يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله، حاجاتنا الشهداء والجماعة الدنيا والآخرة. Allahumma inni abduka wa abdika bi amatika fi qadrika nasati bi yadika maliyya hukman bi qadar nasaluka bi kulli ismin wa laka samati nafsaka awjadu bi kitabika wa lam tu'ta min qawlika wa ista'ta bi ilmin bi jak wa anta sa'alan qur'ana rabbi qulubana wa nuru absarana wa ja'alana wa dhahamana Allahumma ya imada man la imada ya sanata man la sanata la ya dukhra man la dukhra la ya ghiyasa man la ghiyasa la ya karim al
يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عدم الرجاء يا وهاب الوباء يا مغفر الخلق يا مجلح يا محسن يا مجمل يا منعم يا مقدر أنت الذي سجدك سوس الليل والنهار وضياء القمر والشمس والقمر وخفي الشجر يا الله لا شريك لك يا رب يا رب اللهم باسمك الطيب المبارك الذي بأجابك وإذا شئت بعبيدا وإذا سجدت وإذا سرحمت برحمت وإذا استسقيت بفرجت اللهم إنا نسألك الله وندعوك يا رحمن أنت البر الرحيم ونسألك بأسماء الحسنى يا معلمنا من يا رب العالمين أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا اللهم إنا نسألك بأسماء الحسنى يا معلمنا من يا رب العالمين نسألك باسمك العظيم الأكبر الذي من دعا بأجابته ومن سألك بعافيته اللهم إنا نسألك من خير كل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعيش من عندك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضينا نستغفرك ونتوب إليك bersama-sama ya Hanan ya Mannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya Hanan ya Mannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya Hanan ya Mannan la Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan zikir Hifdzul Iman. Zikir ini disusun oleh Al Habib Abu Bakar As-Sayyab Gresik orang Malang Batuk. Insyaallah barang siapa yang istiqomah membaca Zikrul Iman itu untuk Hifdzul Iman, insyaallah kematian akan diberikan husnul khatimah. Karena itu kalau mengamalkan ya, walaupun sehari sekali bisa dibaca. Saya baca nanti jemaah ikuti. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sampai jam berapa?
Semampunya aja. 1 jam lagi sanggup? Saya ngikutin aja. Enggak, diukur aja semampunya, enggak usah dipaksa. Nanti kalau lama-lama enggak ikhlas, enggak mau berangkat. Setengah jam lagi atau 1 jam lagi? Nah, gitu. Jadi nyaman. Kalau 5 menit 5 menit saja. Artinya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Enggak usah dipaksa-paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niat bacanya dulu, nanti baca Al-Fatihah, kemudian ngikutin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabatu ta'ala wa ta'limah. Alamana wa masyaykhuna fasnafsalina hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atana hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda jibala sahbina wa tawakkilna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusli wa a'idni min syarri nafsi. Al-Fatihah li muallifi hadzal kitab Al-Imam Mujaddid Islam Al-Imam Muhammad Al-Khuzali wa usul mufri bil hadrati jami' asy-syaikh wa ustadzina sul hadrati Abu Ali Al-Banjari Al-Maliki Ahmad Fahmi Zamzam wa usul mufri jami' asy-syaikh wa ustadzina larhum walidina walidikum wa atikum an-nadhara wa syahid rahmah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.